Well, thank you for having me here. It's great to be here with you. Ďakujem, že tu môžem s vami byť. I like that last song. It was good with the hand motions and everything. You'll have to tell me what it means later. I sang it anyway. Závidia nám tú poslednú pieseň a chceli by oni takú mať. Slovakia is a beautiful country, and we are so happy to have spent this time with you, and thank you again for having us here. Slovensko je krásna krajina a užili sme si svoj čas tu a veľmi pekne znova ďakujeme za to, že tu môžeme s vami byť. This evening, I want to speak to you about what God says about our work. A dnes večer chcem hovoriť o tom, čo Boh hovorí o našej práci. But first a story. Ale najprv jeden príbeh. I have had many jobs in my life. V mojom živote už som prestriedal mnoho zamestnaní. One of the first ones, I was in high school, 16 years old, and I needed money. A jedna z prvých prác, ktorý som mal, bolo, keď som mal 16, bol som na strednej, potreboval som peniaze. So I found a job cleaning carpets in Austin, Texas. Tak som našiel prácu, kde som čistil koberce v Austine, v Texase. We spent all day in apartment buildings that had no air conditioning, and it is very, very hot in Texas. Celé dni sme trávili vo veľkých budovách, kde nebolo žiadna klimatizácia a v Texase je strašné teplo. So my job was to go with a big bucket into the bathroom and fill it with water as hot as I could find it. A mojou úlohou bolo zobrať vedro, ísť na vecko, naplniť ho čo najteplejšou vodou a doniesť to. So if it was 35 degrees outside, takže ak vonku bolo 35, it was 50 degrees in the bathroom with the hot water. Na tom vecku bolo 50 stupňov s tou vriacou horúcou vodou. So it was a very hard job. It was difficult. It took a lot of time. I sweat a lot, but it made strong memories in my brain. Bolo tá ťažká práca, potil som sa jak nikto, ale proste zapamätal som si túto prácu doživotne. But as Christians, why should we think deeply about our work? Ale ako kresťania, prečo máme vôbec hlboko sa zamýšľať nad prácou? Let me give you a few reasons. Dám vám zo pár dôvodov. First, work is where you will spend most of your life. To prvé, práca je to, kde strávite väčšinu svojho života. Throughout your life, you will spend about 90,000 hours at work. Počas svojho života strávite okolo 90,000 hodín v práci. And by work, I don't mean just your job. Ale prácou nemyslím len tvoje zamestnanie. I mean other types of work that sometimes we get paid for and other times not. Ale myslím tým aj iné práce, za ktoré niekedy máme zaplatené a niekedy nie. Parenting. Rodičovstvo. Running your house. Starať sa o domácnosť. Volunteering. Dobrovoľníctvo. Being a student. Pretože ste študentom. As we prepare for work. Keď sa pripravujete na prácu. But because we spend so much time doing these things, we ought to think, what does God want me to do with that time? A keďže toľko času teda trávime v týchto veciach, mali by sme premýšľať, čo teda Pán Boh chce, ako by sme mali využiť tento čas. But sometimes we see them as disconnected, and we see our jobs as a way to earn money, but that doesn't have a lot to do with our commitment as disciples of Jesus. Niekedy to máme tak strašne rozdelené nesprávne, že rozdeľujeme ten náš život na čas, keď zahábame prachy a potom čas, keď žijeme a slúžime Ježišovi. The second reason, ten druhý dôvod, is because at work you will feel the brokenness of the world. Vo svojej práci budete bytostne cítiť zlomenosť tohto sveta. In the book of Genesis, after Adam and Eve fell into sin, v knihe Genesis, potom čo Adam s Evou padli do hriechu, when God cursed the world, he cursed their work. Keď Hospodin preklial svet, preklial ich prácu. God said, from the dust of the earth you will eat, and you will sweat, and it will produce thorns and thistles for you. Budete pracovať v pote svojej tváre a
bolhači a v trní budú rásť vaše plody. So work is where we will face the big questions of life. Takže práca je to, kde budete čeliť tým najväčším otázkam života. Why am I here? Prečo som tu? What's wrong with the world? Čo je s týmto svetom špatne? How does all this get made right again? Ako sa to celé vôbec dá napraviť? So we spend lots of time at work. It's where we will feel the brokenness of the world. Čiže v práci strávime strašne veľa času. Je to, kde budeme cítiť tú zlomenosť tohto sveta. And third, we are in the middle of a work revolution. A to tretie, že sme uprostred revolúcie, čo sa týka práce. We change jobs more often than we ever have in our life. Meníme svoje zamestnania častejšie ako kdokoľvek, kedykoľvek predtým. Many years ago, people would spend 25 or 30 years in one job. Donedávna ľudia strávili 25-35 rokov v jednej práci. But now most people only spend about 4 years. A dnes väčšina ľudí je v jednom zamestnaní také priemerne 4 roky. Also, our work is not always where we live. Taktiež naše zamestnanie nie je nevyhnutne stále, kde žijeme, kde bývame. Laptops and phones allow us to live here in Bratislava, but work for a company in London or Seattle. Naše počítače a telefóny nám umožňujú žiť tu v Bratislave, ale pracovať pritom pre spoločnosti v Sietli, v Londýne. So this disrupts the way that we experience our work. Takže toto rozrušuje to, ako prežívame svoju prácu. So it should not surprise us because of all these reasons that God has a lot to say about work. Čiže nemalo by nás to prekvapiť aj kvôli týmto rôznym dôvodom, že Boh má veľa toho, čo nám chce o práci povedať. And that's what Paul is doing here in this passage. He is applying the gospel to the work of slaves and masters and others. A to je to, čo Pavel robí tu v tomto liste. Aplikuje evanjelium na prácu otrokov a potom aj na pánov, tých otrokárov. But I want you to see two things about our work. Ale chcem, aby sme videli dve veci ohľadne našej práce. The first, the freedom of our work. Tá prvá je sloboda našej práce. God gives us the freedom to serve him in many ways through our work. Boh nám dáva slobodu mu slúžiť našou prácou. In the past, Christians have often thought that some work was more important than other types of work. V minulosti kresťania si často mysleli, že istý druh práce je dôležitejší než iný druh. Like pastors. Ako farári. Missionaries. Misionári. That their work was more important because it was more spiritual. Že ich práca je nejak viac dôležitá, alebo je nejak viacej duchovná. But Paul does not see work that way. Ale Pavel sa tak nepozerá na prácu. In verse 23, he says, whatever you do, work heartily. Vo verši 23 hovorí, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi. He doesn't tell the Colossians to find work that is more spiritual. He simply says, work hard. Nehovorí Kolosanom, že nájdete si prácu, ktorá bude dostatočne duchovná. Hovorí im, makajte na tom, čo robíte. He speaks to slaves who were the lowest in the society. Hovorí k otrokom, ktorí boli tí na spodku spoločnosti. They might have been tempted to think that their work was not important because they worked for non-Christians. Možno si mysleli, že oni nie sú dôležití, pretože nepracujú pre kresťanov. But he also speaks to masters, the boss. Ale hovorí aj tým pánom, šéfom. Reminding them that they also work for someone, they work for the Lord. A pripomína im, že aj oni pre niekoho pracujú. Pre pána. What that means is that all kinds of work, no matter what you do, is valuable to God. To znamená, že každý druh práce, čokoľvek, čo robíš, má hodnotu pre Boha. When God put Adam and Eve in the garden, he told them to subdue it and to work in it. Keď Adama a Evu Hospodin dal do záhrady,
Povedal im, aby sa o ňu starali a aby kultivovali. And think of all the different skills that would have required. A len rozmýšľajte nad tým, že aké rôzne zručnosti oni potrebovali k tomu. Agriculture, Poľnohospodárstvo, architecture, architektúru, administration. administrovať veci. So God needs all of us to do work in the world so that it can work. Že Boh si používa a potrebuje každého z nás, každom druhu práce vo svojom svete. One time the famous reformer Martin Luther was asked by one of his congregants, Jedného dňa je Martin Luther, známy reformátor, za ním niekto prišiel z jeho zboru. This man made shoes for work. Tento chlap, ktorý za ním prišiel, bol obuvník. And he wanted to know, now that I'm a Christian, what should I do? A hovorí, no teraz keď som kresťan, čo mám robiť? He thought Luther might tell him to become a priest or to become a monk. Možno predpokladal, že Luther mu povie, že staň sa kňazom alebo staň sa mníchom. But Luther told him, A Luther mu povedal, make a good shoe rob dobré topánky and sell it at a fair price. a predávaj ich za férovú cenu. He understood that all kinds of work, Luther chápal, že každý druh práce, not just work in the church, nielen práca v zbore, v cirkvi, brings glory to God. prináša Bohu slávu. And this grew out of his conviction and his understanding of the gospel. A to celé vyvstalo z jeho porozumenia evanjelia. Because Christ's work purchased heaven for us, Pretože Kristova práca nám získala nebo, we don't have to purchase heaven with our own works. nemusíme si získať nebo my sami našou vlastnou snahou a prácou. We don't have to make ourselves acceptable to God through our work. Nemusíme nejakým spôsobom sa spraviť priateľnými pre Boha skrze našu prácu. Because Christ's work has made us acceptable to him. Pretože Kristové dielo nás spravilo priateľnými pre Neho. So this has many implications for us. To má pre nás mnoho dôsledkov. Maybe you're still deciding what you will do for work one day. Možno stále rozmýšľaš nad tým, že čo by si robil, čo raz budeš robiť. This truth should set you free. Táto pravda by ťa mala oslobodiť. God will be pleased with you no matter where he leads you. Boh bude s tebou spokojný, kamkoľvek ťa povedie. Do what you're good at. Rob to, v čom si dobrý. Look for opportunities. Hľadaj príležitosti. And whatever you do, work heartily. A čokoľvek robíš, rob z tej duše ako Pánovi. But this also has a meaning for you if you are already in your career, your work. Ale toto má dôsledky pre teba, ak už si niekde vo svojej kariére. Sometimes at work we always think there's something better out there. Častokrát, keď niekde pracuješ, si myslíš, že keby som len pracoval niekde inde. Better pay. Lepšie by mi bolo zaplatené. A better work environment. Lepšie prostredie pracovné. A better boss. Lepší šéf. A better fit for you and your gifts. Viac by mi to pasovalo tomu, aký som a čo viem. Sometimes God may lead you to those. A možno niekedy ťa Boh povedie k tým. But we need to be careful not to let what is possible out there Ale musíme byť opatrní, aby sme nenechali to, čo je možnosťou tam niekde, distract us from what the Lord has given us to do right here. nás vyrušilo alebo odvedlo od toho, čo nám Pán dáva robiť práve tu teraz. Whatever you do, as Paul says, includes whatever you're doing right now. Čokoľvek robíte, čo Pavel hovorí, v tom je zahrnuté, čokoľvek robíš ty teraz. So that's the first, the freedom of our work. To je tá prvá vec, tá sloboda našej práce. Second, I want us to think about the recipients of our work. To druhé, chcem rozprávať o tých, pre koho pracujeme, prijímateľov našej práce. Why are we free to work in so many different ways? Prečo máme slobodu pracovať, byť zamestnaní akokoľvek? Why are all different kinds of work valuable to God? Prečo sú tie rôzne druhy prác dôležité a hodnotné pre Boha? In the world, your work is valued often Vo svete vaša práca je častokrát
vnímaná ako hodnotná by how much you get paid, podľa toho, koľko ti zaplatia, your title, podľa tvojho your titulu status, alebo your statusu. Yeah. But God's economy does not work that way. Ale Božia ekonomia takto nefunguje. Our work is valuable because through it we serve God and we serve our neighbors. Naša práca je hodnotná, pretože skrze ňu slúžime Bohu a našim blížnym. Look again at verse 23. Znova na ten 23. verš sa pozrite. He says, "Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men." Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. And then again in verse 24, "You are serving the Lord Christ." Veď viete, 24., že slúžte Pánovi Kristovi. He wants them to know that no matter who they work for, Chce, aby vedeli, že pre kohokoľvek pracujú, or what kind of work they do, alebo akúkoľvek robotu vykonávajú, it is dignified, má hodnotu, valuable, má cenu svoju vlastnú v sebe and pleasing to God because it's done for Him. a páči sa Bohu, pretože je vykonaná ako pre Neho. When Jesus was asked, "What is the greatest commandment?" Keď sa Ježiša pýtajú, že aké je najväčšie prikázanie, He said to love God with all your heart, soul, mind, and strength, hovorí, je to milovať Boha celým svojim srdcom, dušou, myslou aj silou. and we should ask, how do I do that? A my by sme sa mali pýtať, že dobre, tak ako to teda mám robiť? And Paul says here, it's in your work. Pavel tu hovorí, že rob to svojou prácou. The phrase that Paul uses here could be translated to work from your soul. To, ako sa to tu dá preložiť, ako aj to je, we have it that way. You have it there too? Robte z tej duše, ako zo svojej duše to Okay. robte. Your better translation is better than mine. Of course. Yeah. So, friends, if you are a Christian, God purchased you on the cross. Priatelia, ak ste kresťania, Kristus si vás kúpil svojou smrťou na kríži. You belong to Him. Patríte jemu. You are His servant. Ste jeho služobníci. And He has gifted you. Dal vám dary. He has sent you into the field as His servant. Vyslal vás do polí ako svojho služobníka. And every day when you work, A každý deň, keď ideš do roboty, no matter who you work for, nezáleží pre koho pracuješ, you are serving Christ. slúžiš Kristovi. But notice also that we serve Christ by serving other people. Ale všimnite si tiež, že slúžite Kristovi tým, ako aj slúžite iným ľuďom. He tells the servants to obey in everything those who are your earthly masters. Hovorí, že slúžte vo všetkom tým, ktorí sú vaši pozemskí pánovia. And he tells masters to treat their servants fairly. A hovorí pánom, aby boli spravodliví tým sluhom. That's how they serve Christ. Tak slúžia Kristovi. One author puts it this way. He says, work is the form in which God makes you useful to others. Jeden autor to hovorí takto, že Sorry, that's hard. yeah. Práca, tvoje zamestnanie je ten spôsob, akým ťa Boh robí užitočnými pre iných. A few months ago, our family had a conversation at the dinner table. Pred pár mesiacmi naša rodina, sme sedeli pri stole a rozprávali sme sa. We have 3 kids, and I asked them to see... we have 3 kids. Máme 3 deti. I asked them to see if we could count how many people it took to put the meal on our table. A som im povedal, že skúsme popočítať, že koľko ľudí sa pričinilo k tomu, aby tu teraz bolo jedlo na stole. The first answer was obvious. Mom. Prvá odpoveď bola jednoduchá. So 1. Mama. Takže jedna osoba. But I pushed them a bit more to think harder. Ale trošku som ich potlačil, nech trošku rozmýšľajú viac. Where did this chicken come from? Odkiaľ je toto kura? A farmer had to raise it. Nejaký farmár musel
Feed it. They had to feed it. Nachovať, vychovať. A driver had to take it from one place to another. A nejaký ďalší musel ho vodič preniesť z jedného miesta na druhé. Someone had to build that truck. Niekto musel to auto poskladať alebo vymyslieť a dať dokopy, skonštruovať. An engineer designed the refrigerators at Tesco to keep it cool. A nejakí inžinieri vymysleli chladničky v Tesku, aby kurence neboli zelené. And someone had to take it from the back and put it out so that you could buy it. A niekto musel zo skladu dať tam na tie police, aby si to mohol ty vôbec kúpiť. But you get the point. Ale už chápete. Thousands and thousands of people served my family even though they didn't know us. Tisíce ľudí poslúžili našej rodine, aj keď nás nepoznajú. So there are millions of people that serve you in everyday life. Je milióny ľudí, ktorí slúžia tebe každý deň. And that's God serving you through the work of others. A to je Boh, ktorý ti slúži skrze prácu iných. But you also serve many, many people through your work. Ale aj ty slúžiš mnohým skrze svoju prácu. Sometimes our jobs seem small or unimportant. Niekedy naša práca vyzerá byť maličká a vôbec nie je dôležitá. Sometimes they're boring. Niekedy nudná. But by faith we trust that God uses our work for His good purposes. Ale vierou dôverujeme v to, že Boh si používa aj túto našu malú prácu pre svoje dobré zámery. And there are people who need you and they need your work. A sú ľudia, ktorí ťa potrebujú a potrebujú tvoju prácu. Sometimes the people we serve are very obvious. Niekedy je veľmi evidentné, komu vlastne slúžim so svojou prácou. If you're a mom, you know who that is, right? Ak si matkou, tak presne vieš, kto sú tí. Your kids will never let you forget that they need you. Tvoje deti ti nikdy nedajú zabudnúť na to, že ťa potrebujú. Every minute. Každú minútu. But other times the people we serve are far away. Ale inokedy tí ľudia, ktorým slúžime, sú ďaleko. But we can trust that God will not waste the gifts that He has purchased for us through Christ. Ale môžeme dôverať tomu, že žiadne tie dary, ktoré nám On dal, nie sú zahodené, pretože On ich získal skrze svoju krv. I want to close today with a story. Chcem zakončiť tiež príbehom. This is a story of a man named Rick. Je to príbeh o chlapíkovi, ktorý sa volal Rick. Is there a Rick in Slovak? No, just dogs. Just dogs. It is a man, not a dog. Je to chlap, nie je to pes. Rick was born in a single-parent household. Rick sa narodil do domácnosti, kde bol iba jeden rodič. And he began to get in trouble early in his life. A veľmi skoro vo svojom živote sa dostával do problémov. He got involved with drugs. Zapletol sa do drog. Ended up homeless. Skončil na ulici. And was ultimately put in prison. A nakoniec skončil vo väzení. While he was in prison, he used the time he had to read and get an education. Keď bol vo väzení, využil ten čas a čítal a vzdelával sa, až v podstate získal maturitu. He improved his vocabulary by listening to news on the radio. Zlepšoval si svoju slovnú zásobu tým, že počúval správy v rádiu. When he got out of prison, he got into a program that helped him find a job in pest control. Pest control? It's like bugs in your house. Okay. Yeah? A keď we don't have those. You don't have those here? Potom, čo sa dostal von z väzenia, tak išiel cez taký program, ktorý mu umožnil získať prácu deratizéra. After he had been working for several years, a man wanted to ask him some questions about his work. Keď už niekoľko rokov pracoval, jeden chlap sa chcel nejaké veci spýtať. He asked Rick, "Are you happy?" Spýtal sa Ricka, či je šťastný. He said when he asked that question, Rick took out his iPhone.
A keď sa spýtal túto otázku, Rick šáhol do vrecka a vyťahol iPhone. And he showed him an email from his boss. A ukázal mu e-mail od svojho šéfa. There had been a outbreak of bugs. A bolo tam proste mnoho nejakých tých zvieratiek, ktoré on musel zabíjať. And the boss needed the best guy on the job. A šéf chcel toho najlepšieho deratizera. So he asked Rick. A tak išiel za Rickom. And this man remembers Rick saying, a tento človek, ktorý o tom píše, spomína na Ricka, ktorý hovorí, somebody out there needs me. A Rick hovorí, niekto tam vonku ma potrebuje. And I've never had that before. A to sa mi nikdy v živote nestalo. Friends, Christ has redeemed you. Priatelia, Kristus vás vykúpil. And he has employed you into his service. A pracuješ v jeho službách. And there are people out there who need you. A sú tam vonku ľudia, ktorí ťa potrebujú. They need your gifts. Potrebujú tvoje dary. They need your experience. Tvoje skúsenosti. Your expertise. Tvoje zručnosti. They need your compassion. Tvoj súcit. They need you to design. Potrebujú, aby si dizajnoval, to plan, aby si plánoval, to execute, aby si vykonával veci, to administer, aby si administroval, to diagnose, diagnostikoval, to speak, rozprával, to write, si písal, organizoval, and thousands of other a tasks, tisíce iných both big and small. Veľkých aj malých. So whatever you do, takže čokoľvek robíš, work from your soul. Pracuj z tej duše. Because you're serving the Lord Christ. Pretože slúžiš Pánovi Kristovi. Amen. Amen.